So, first thing that we're gonna go over for our team is equipment and gear. Ok, la primera cosa que estaremos hablando hoy en nuestra clase va a ser sobre el equipo, cuáles cámaras usar, cuáles lentes usar. Entonces, they should take notes, right? Take notes. You can take notes, even though everything here is just my opinion, and there's no perfect way. Whatever gear you use, it's more important as a photographer than the gear. Ok, entonces vamos a estar compartiendo bastantes cosas hoy. Entonces, saquen un papel, un bolígrafo, anoten el laptop, donde sea, y anoten hoy. Hoy vamos a estar compartiendo bastantes cosas y bastante información, pero no queremos que se pierdan información importante. Entonces, también Frankie estará compartiendo sobre el equipo, pero lo que vamos a estar hablando hoy es completamente nuestra opinión. No, esto es todo basado de tu opinión también. Tú haces la decisión al final del día. Go. Okay. So first thing is gear. In King Jesus Ministry, we use Nikon. La primera cosa que vamos a hablar es sobre el equipo, y aquí en nuestra iglesia de Jesús usamos Nikon, But it does not mean that Nikon is the best. pero no significa que Nikon es el mejor. It just means that we started investing almost 8 years ago now. Hace 8 años comenzamos a invertir y invertimos en Nikon. So we started with Nikon. We just stuck with Nikon all these years. I shot Nikon all these years until maybe 2 years ago. I personally switched over to Sony and I bought myself a Sony camera. Entonces hace 8 años él comenzó usando Nikon. En la iglesia todo el equipo que se compró es Nikon, pero hace un año él personalmente empezó a usar Sony. And I know there's a lot of people that use Canon, and really it doesn't matter what brand, as long as you can, with this you can get the same shot with almost any camera. Right. Entonces sabemos que hay bastantes personas ahí que usan Canon. Cuéntanos en los comentarios cuál marca ustedes usan, pero sabemos que no importa la marca que usa, sí importa la cámara que usa, pero no la marca. Es solo, vamos a hablar hoy más sobre la composición y cómo toma la foto. So This is hard, translating everything in Spanish. I feel like Spanish has more words. El It español does. tiene más palabras. Yes, it does. Es más, es más complicado. I only say we use Nikon because a lot of people always ask and wonder what we use. So Nosotros just to estamos get it out there. compartiendo que usamos Nikon porque la mayoría de las personas siempre nos pregunta qué marca usamos nosotros. But if you have Nikon, Sony, Canon, Fuji, any brand, you can get really good results shooting anywhere. Sorry, I was reading a comment. Pero Cualquier marca. no importa la marca, si sabes tomar la foto bien y editarla bien, no importa cuál marca usas. I was going Spanish. So the first thing, actually more important than the camera body, is actually the lenses. So whenever someone asks me, hey, what should I get as a camera? It depends on your budget, first of all. Lo más importante en mayor que cuál marca estás usando es cuál lente estás usando. Y todo depende en el supuesto. Is that the right word? Presupuesto. Oh, sí, y todo depende de tu presupuesto. That was good. That wasn't that bad. And the different countries, cost vary a lot. Right. So I'm just gonna say more of basic lenses that are good to learn and start with, and then as you learn, you get more expensive. Obviamente en cada diferente país los lentes o las marcas cuestan diferentes precios y a veces cuestan mucho más, pero hoy vamos a estar hablando sobre cuáles lentes nosotros les recomendamos que deben tener. El primero es The first one is a 50 millimeter. Un 50 milímetros. eh, Un 50. Con una. Well, I was going Spanish. Go With- English. With an aperture of 1.8 or 1.4 if you could afford it. Una apertura de 1.8 o 2. No, 1.8. 1.4 o 1.8.
¿Cuál recomienda? It all depends on the budget. So if you're really Okay. tight on budget, the 1.8 is going to get you in the door. Todo depende del presupuesto. Un 1.850 de verdad te puede... Funciona. Yeah. Pero un 1.4 But es mejor. If you can get the 1.4 and afford it, and you can stretch your budget out a couple $100 more, then you might as well just invest in the 1.4 because it will last you a lot longer. Bueno, un 1.4 la única diferencia es que sí cuesta un poco más y si tienes el presupuesto para tener un 50, 1.4, entonces es mejor y te dura más tiempo. And the good thing with the 50 is that it's a little bit of an all-around lens. You can use it wide, tight. You know, it gives you. It's a prime, so it doesn't give you the versatility of a zoom. Oh, okay, hold on. That was a lot of information. That's Sorry. awesome. That's awesome. Pero la razón por que nosotros le recomendamos un 50, la mayoría es porque puedes usarlo como un lente que es close-up, que es más cercano o más abierto. I think that's how you translate it. Gran angular. Yeah. And the biggest thing is the 1.8 aperture. So the biggest thing in churches is the low lighting that we always have. Anything indoors is going to be not lit properly. So the 1.8 really helps capturing a lot of light. Entonces la razón por qué él recomienda un lente que es 1.8 o 1.4 es por la luz. Todas las iglesias son dentro de un lugar y normalmente como está ilusionada, no ilusionada, iluminada, no es el mejor, o sea, no tenemos full control de eso, entonces por eso que, y también cuando se pone todo oscuro, en adoración, él estaba contando que necesita un lente que se pueda abrir un poquito con la apertura. So that's the first lens. Second lens I recommend for anybody that's shooting church or that would be a church lens would be the 24 to 70 2.8, and it's a very expensive lens, but I rather invest into that lens because that lens can really give you a lot of money, a lot of bang for your buck, because it can give you a wide angle to a tight without moving. Now, el segundo lente que está recomendando es un 24 a 70. La razón es porque simplemente es un buen lente que se puede usar para capturar cualquier evento, especialmente un servicio. Y lo recomienda en 2.8 porque I think that's how they come. No, there's some that come. ¿Hay unos? There's some lenses that come variable aperture, like I think it's a 2.8 to f4, which is still not bad, but it's better for it to be 2.8 so that even if you're zooming in and out, the light is not going to change. Entonces, él recomienda un 2.8. La razón es porque la apertura, no quieres que cuando te acerques al 70, que empiece que la apertura se vaya limitando hacia el 4, ¿no? Mm-hmm. Entonces, él definitivamente le recomienda que cojan un 24-70 2.8 por la razón que es un poco más caro, estaba comentando eso, es un poco más caro, es bastante caro, pero la razón es, es un buen lente como standard para tener en tu equipo de fotografía. Okay. And then just to go down the list, so you have a prime, you have a zoom that can cover wide to kind of telephoto, and then the next lens, which we use here at church the most. Y el próximo lente que les recomendamos tiene un prime, que es un lente que solamente tiene un nivel que es el 50, tienes el 24 a 70 que es un zoom lens, y después tienes el tercero que nosotros les recomendamos hoy, que es el The 70-200 millimeter. 70 a 200. Ahora, este lente, lo que le estaba diciendo antes, este es el lente que usamos más como un ministerio, y la mayor razón es por el tamaño del ministerio, para no estar tan cerca al predicador, al apóstol, como sea. Yeah, we have such a big space that the 70-200 really allows us to reach further without getting closer, as she was saying. We don't get so close to the preacher, so we don't distract. We don't get close to the people, so we don't distract them as well. One of the keys of being
a photographer in church is to not distract. Even though you're walking around with a camera, the point is to try and capture the atmosphere that is happening. Entonces la razón por qué también usar un 70-200 en nuestro ministerio es porque, como estábamos diciendo antes, es una iglesia bastante grande y nuestro primer goal es no distraer el predicador. No quieres hacer como una distracción en la atmósfera, quieres capturar la atmósfera, que esa es la meta y la razón y el propósito en cual estamos tomando fotos, pero no le recomendamos, distraer a la gente, ni al predicador, imagínate. Oh, no. That'd be great. Okay, so those are with those three lenses, you can really capture any service, and even if I just had the 50 millimeter, I could capture a whole service if I needed to. You know, if there was something wrong with gear or something broke. In a worst case scenario, if I had one lens to do it, I would either be the 24-70 or the 50 millimeter, because I can get the worship shots. Well, later on, we're going to talk about the different type of shots that we need to get during a service. You kind of get lost? It's okay. Yeah. Um, It was a lot. it was just, we'll talk about the shot list. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre cuál es normalmente en un servicio de domingo. Hoy vamos a estar hablando bastante sobre el domingo. Hacemos bastante diferentes tipos de fotografía en el ministerio, como las naciones, estudios, pero hoy vamos a estar hablando sobre el domingo y ahorita le vamos a compartir nuestra lista de fotos que o sea, sí o sí tenemos que tomar en un servicio. Okay, so the main purpose of this video is for the Sunday workflow. So, first thing I'm gonna break down are the positions of our photography team. La primera cosa que vamos a estar hablando hoy son las posiciones que tenemos nuestro equipo de fotografía. First position would be photographer, La primera posición es el fotógrafo. and their job is to capture all the moments with whatever camera and lens they choose. We have a pretty big inventory of lenses that you can choose, but I recommend obviously to choose as much as you can so you can get a variety of shots. Entonces, el trabajo principal del fotógrafo es escoger cuáles lentes usar, seguir la lista que normalmente ya la tiene memorizada, pero vamos a estar hablando sobre eso ahorita, pero el fotógrafo tiene que escoger cuál lente, cuál cámara usar y él está encargado obviamente de capturar las fotos. Second position would be a editor. La segunda posición es siempre una persona que edita, Which, el editor. so he's in charge of filtering the shots. Entonces, él o ella está encargado de filtrar las fotos. So first thing would be they copy the pictures, filter the photos, and then edit the photos, which then social media can use to publish on social media, websites, or anything in the future that we can use. Entonces, el editor va a coger las fotos y la va a importar al proyecto. Y después de eso, las filtra, las edita, las corrige, le hace cropping o whatever. Y después la exporta y se la entrega a las redes sociales. Al equipo de redes sociales, y ellos son los que lo suben a las redes sociales. And then the third position, which is a very it's an underrated position, but it's actually a very important position, which is the runner. And it's usually a person that's still learning photography, and with their job is to run from the photographer to the editor. So right here we're in room 10, which is what we call our office, which is sorry. So, la tercera posición, aunque no es una posición tan común, pero para nosotros es una posición bastante importante. Esta posición es la persona que corre todas las cartas, los chips, SDs, como lo digan en español, pero las tarjetas de memoria, esa persona va y ellos son los que sacan la tarjeta de memoria, se la llevan del fotógrafo al editor, porque no queremos que el editor sea esa persona que tenga que salir y entrar del cuarto. Entonces normalmente esta posición es
una persona que está, primeramente enseñando, le estamos enseñando todavía cómo tomar fotos, están practicando, están haciendo shadowing, o sea, están viendo el editor editar y están aprendiendo, pero nosotros sabemos que esta posición es extremadamente importante. Yeah. So the biggest reason why they're really important is because of them, it really speeds up the process. The whole workflow depends on them running so that we can get pictures faster, edit them faster, and get them out. Entonces la razón por qué esta posición es tan importante es porque nos ayuda a hacer todo más rápido. El workflow, el flujo de trabajo es bien rápido cuando tenemos a esa persona. Nos ayuda también a ahorrar bastante tiempo y expedite, y llevar, Trabajar más acelerar rápido. todo más Sí. rápido. Queremos trabajar inteligente, no duro. So one of the important things is also that the photographer never leaves the temple or wherever they need to be shooting and covering, because that way they don't miss a shot. They don't, and because we use a runner, they don't have to leave. So that means we can have someone there covering at all times in case something happens, testimony, something important, something happens really quick in a split second. The tempo is big, and we don't have time to run over there usually. Entonces, también agregando a eso, la mayor razón por qué esta posición es tan importante es que no queremos que el fotógrafo salga en ningún momento del templo. ¿Por qué? Porque se pueden perder momentos claves, el Espíritu Santo puede entrar y cambiar la atmósfera y todo eso, y queremos que el fotógrafo esté ahí todo el tiempo, igualmente que el editor esté trabajando rápido. Okay. So with the team of those three positions rotating, like that workflow going, that is basically the essential team. Now, sometimes we have 2, 3 photographers. We still have only one runner, and then sometimes we have at least one editor, maybe 2 editors for conferences, which we usually get more photos, so we need to work a little bit faster, so we need to add a second person. Okay, entonces estas 3 personas son clave en un equipo de fotografía. Estas 3 posiciones son lo que forma el equipo de fotografía, pero normalmente si tienes un equipo un poco más grande, puedes tener la habilidad de tener 3 fotógrafos, una persona que está corriendo todas las cartas y un editor, o a lo mejor 2 editores, como hacemos en las conferencias, que tenemos como 3 a 5 fotógrafos, depende de quién está predicando, en el piso, en el templo, y tenemos 2 editores sentados en las computadoras editando. Pero eso más para las conferencias porque hay una demanda bastante para sacar fotos más rápido y para tener también bastantes fotógrafos capturando todo lo que está pasando dentro del templo. Okay. Okay. So we're gonna walk into shot list. Should I import the pictures and go over them with them? Entonces ahorita vamos a empezar a importar unas fotos que hemos tomado en un servicio anterior y vamos a estar cubriendo todo lo que es un shot list. Hi, welcome. Okay. Oh, look, we're so tiny. Okay. So here we have Lightroom. Entonces aquí tienes a Lightroom. So I'm just quickly gonna add a folder from January 5th. It was just a random folder I copied. Okay. Nosotros usamos Lightroom de parte de Adobe. Nosotros como ministerio pagamos estos programas, perdón, pagamos estos programas y ahorita estamos importando una galería de enero, que tomamos fotos en enero. Ahorita tenemos fotos solamente del estudio por la cuarentena, pero estamos usando fotos de enero. Just give us a second. So this is Lightroom. Sorry, this is a PC that we're streaming from. So I usually don't work on a PC. We usually do everything on a Mac. But you get the same results. It's the same program. It's just working different keyboard. Okay, entonces estamos usando Lightroom, lo acabamos de abrir. Él está editando en un PC, un Windows PC, pero normalmente editamos en un Mac. Pero no importa cuál tipo de computadora usas, al final del día vas a obtener el mismo resultado, solo que nosotros recomendamos usando Lightroom como un programa. Let me translate that part.
we recommend using Lightroom to edit your photos. We are currently using Lightroom, and we pay for an Adobe license to make sure that all our editing computers have Lightroom. Okay. Let me see if I can make this bigger. In the meantime, share this video with your friends, share with your media crew, comparten este video con tus amigos y tu equipo de media. Si eres, a lo mejor no eres fotógrafo, a lo mejor grabas video. Esto es esto es importante porque nuestro equipo de video y fotos kind of work hand in hand en los servicios. Okay. So, first, so the shot list is comprised of a lot of different shots, but they're all mostly chronological, because they happen every Sunday. Entonces, el shot list, la lista de tomas, normalmente cuando un editor lo tiene, es en orden cronológico. La razón es porque quieres que, esto ya es como nuestra must have, must have. What happened? We might have a issue there. YouTube is not receiving enough video. What? Oh. Sorry, we might get an error there on the stream. Let us know if you have any issues there. Let us know if you comment if you're having issues. Sorry about that. So, shot list. Break it down before I show you all the pictures. You can write them down. Perdón. Vamos a estar ahorita hablando sobre la lista de tomas. Entonces no, anótalo, porque esto es como standard, no importa qué tipo de servicio o qué tipo de iglesia eres. Yeah, let's get started. So we do experience first, which are experience photos that dictate and capture how people are experiencing coming to church, whether it is coming to buy something in the bookstore, walking in, those type of photos that we try and get families coming in to receive. So it's usually the ones that walking in are most of the shots that we get. Okay. Entonces, el primer set de tomas que deberías estar capturando con tu equipo son las fotos que son todos que tienen que ver con experiencia. Entonces, la experiencia normalmente son la gente que está entrando al servicio. La razón por qué nosotros nos gusta capturar esto es porque normalmente antes del servicio nosotros en las redes sociales promovemos todo lo que está pasando dentro. Entonces, si es stories o a lo mejor un post, el equipo de redes sociales siempre le pide al equipo de fotografía este tipo de fotos para usar como para promover, hey, vayan a conectarse en vivo ahora. Entonces, normalmente son familias que están entrando, gente tomando cafecito, el equipo de parqueo. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la experiencia. Okay. Having issue. It's not showing the picture. Let's see if we can fix that. Okay. Yeah, it's only showing this one. Okay. Okay. Interesting. Okay. There's a technical difficulty here that we're having that it doesn't let me show you when I'm editing a photo. So what I'll do is I'll have to double check something. Let's see. Just show full camera then. You can take us out. Take what out? Check if you do full camera. No, full camera is the camera. Or full screen. Oh, George says, love you, Frankie. Let's read some comments in the meantime. You guys sound fine. Awesome.
from Virginia, VA. Ruth, are you from Virginia? Are you still watching? Do you guys use any presets? Vladimir, yes, we do, but most of the time we edit a lot from the preset. Vladimir está preguntando si nosotros usamos presets para editar. Sí, la usamos, pero normalmente es como un basis para editar, pero cambiamos completamente cómo sale el preset. Entonces, al final a lo mejor vamos a estar compartiendo nuestros presets con ustedes, entonces manténganse conectados hasta el final. Stay connected to the end because we're probably sharing presets with everyone, so you guys can download them for your church. We're still fixing the little issue. Let's see what people see. We're still talking. This is what shows. I'm your biggest fan, Frankie. Dang, Jenny and Andrew are competing to see which one is Frankie's number one fan. Okay, so Post about this and promote it with your followers. alright, we should be good. Full camera. Let's double check if that works. That does not work. Hey, that works, look. Blackmagic device. Boom. Nope. Blackmagic device. Sorry, guys. Alright. Venezuela. Hey, my people. Okay, so we're gonna have to do it like this, so that way you can see how I edit these photos here on this side. So Lightroom is very powerful for editing. Lightroom es bastante poderoso para editar fotos. So first thing is, this is a good shot for experience shot. These are some volunteers. Estas son unas fotos de unos voluntarios. Estos son muy buenas tomas para lo que estábamos hablando anteriormente, que es la experiencia. And I usually do a lot of stuff right here in the exposure Normalmente area. siempre retocamos primeramente la exposure, la exposición, la iluminación. Because it's the first thing that you need to correct before you get into the creative editing and colors and things like that. Es lo que primeramente tienes que editar, no importa qué foto es, pero es antes de editar lo creativo, debes editar la iluminación. Okay, so we're gonna add a preset to this Lightroom because I don't have any presets here. But as the question was asked if we use presets, we have used presets before, and what we do is I use it as just a base, and then I completely edit it out, because usually presets are made for very specific shots, and usually they're outdoor shots, and Yeah. we're shooting usually indoor, so it completely doesn't really match it, but sometimes it does certain colors that we like. Entonces, ahorita vamos a estar importando un preset y básicamente alguien preguntó si nosotros usamos presets. Sí lo usamos, pero chicos, de verdad, le editamos completamente. La razón por qué lo editamos tanto es porque estos presets fueron creados más como para fotografía afuera, no tanto dentro de un edificio ni un evento que tiene diferente iluminación. Entonces, ahorita acabamos de importar un preset, pero vamos a usar eso como una base, no como nuestro look final. So here we have a group of something called Dirty Boots presets, which is a pack that we downloaded from online. Entonces ahorita estamos usando un preset que se llama Dirty Boots Preset. Es un paquete que descargamos en línea. And Yeah. so as I hover over it, you can see it there, it changes, and you can see how it would look if you apply it. Yeah. Entonces ahorita cuando está yendo sobre los diferentes presets con el mouse, puedes ver el cambio puedes ver el cambio ahorita de cada preset en la foto. So let's start with number 3. Usually what I do is I just pick one that I kind of like, and if I know I have to tweak it
a little bit, maybe the color, maybe add a little bit more warmth back into it, things like that. I just go ahead and I do it as I go. And then I always fine tune the exposure because that's one of the things that the preset always changes a lot. Entonces, la primera cosa que siempre editamos es normalmente el color, el white balance, el balance blanco. No, mentira, I don't know how to call El it. color. But el color. No quieres, si a lo mejor capturaste con el white balance incorrectamente, entonces a lo mejor está muy azul o muy amarillo, entonces primeramente eso y después la iluminación, entonces exposure, contrast, todo eso. And then once I finish with the edit and I'm satisfied, what I usually do is I flag the photo. There's a shortcut keyboard. There's a keyboard shortcut as P on the keyboard, and usually that gives it a little flag. Let me see if you can see it here. You can see the little flag right there by the 3 where my mouse is. So now you can see it stand out versus the other pictures because there's a flag there. Ok, entonces, go back. So, ahorita estamos en develop y acaba de corregir un poco de la foto. Cuando estamos listos para exportar una foto, siempre la escogemos con la letra P. Puedes sacar un flag, una banderita, y cuando vas a library puedes ver cuáles son las que tiene la banderita. Esos son para las fotos completamente editadas. George is asking, do you guys always get rid of the exit signs on photos? George pregunta si normalmente cuando estamos editando, si le sacamos todos los signs. Sí, editamos todos como los errores en... Todo lo que dice exit o como las cosas de precaución. Usually, if I have time, I will, and if it's easy. Usually, if I can do it with this one tool, which is called the spot removal, which you can just press by pressing Q right here. Entonces, típicamente sí, pero no tanto porque if it's easy. Sí es fácil, sí, pero no vamos a perjudicar el proceso y la rapidez de cómo estamos editando las fotos, y honestamente esto se va a ver en las redes sociales, en un teléfono, y esos detalles no se va a ver tanto. So this one. Pero sí usamos el Spot Removal Tool, que se usa cuando o el circulito hacia allá arriba o aprieta la letra Q. So this one was easy because Ese fue facilito. There was space for it to copy correctly. It didn't do it perfectly. I had to readjust it because it kind of did it like this. So I had to realign it and just align the lines, which this one was easy. But there's a lot of other stuff here, so sometimes I don't edit everything out. There's also more just because to get it out of the way and just to post it as fast as possible. Entonces este era un poco más fácil por la razón que estaba para editar, fue un poco más fácil porque la pared, la forma que se alineó era bien fácil de usar. Pero, por ejemplo, si es un poco más difícil, no vamos a otra vez gastar el tiempo para hacerlo. Okay. And so, that would question that one. A quick lesson to that one though is sometimes inside the temple there's these exit signs on the side of the walls. So whenever we do a wide shot, those are very easy to do. So those I always do. Entonces, para dentro del templo sí hay esos letreros que dicen exit, pero si es una foto amplia en cual se ve y distrae un poco en la foto, nosotros siempre lo sacamos. Just to show it off, I will do this quick picture, and I'm just gonna bring up the exposure just so you can see the photo, and then you can see the green exit sign behind it. Entonces acabamos de subirle un poco la iluminación en la foto. En esta foto en particular se ve el letrero que dice exit. So what I see, this one's a little hard because there's like a light pattern. Esto es un poco más difícil porque hay un diseño en la pared con la luz. So I'll try and get it as easy as possible, but you see how there it's kind of grabbing other
It's grabbing the light a little bit, but this looks a lot better than it not there before. Entonces lo va a hacer lo más rápido posible y ahorita lo estaba moviendo y como vieron tiene que ajustarlo un poco porque cuando primeramente lo copió no era tan bonito. Entonces tiene que perfeccionar un poquito más, pero no completamente porque no quiere tardar tanto tiempo, pero ahí no se ve. Yeah, Ahí está at bien. this point you don't see it anymore, and that's the good part. There's other things on the wall like these fire lights, emergency lights, and maybe this thing is a little Wi-Fi thing. It's a little Wi-Fi router, I think. And sometimes I take those out too if they're too distracting. But in this shot, it doesn't really bother me too much since it is a white shot. But the green sign usually does bother me because it's a green sign. Entonces ahorita vamos a editar una foto completamente. Okay, so let's do a shot of new wine. So this is another one of the shots on the shot list, which would be after experience, the service starts. So experience is usually captured 10-15 minutes before service starts. Entonces, el segundo tema que vamos a tocar ahorita en la lista de tomas es la alabanza y la adoración, pero anteriormente la experiencia típicamente se captura entre 10 a 30 minutos antes del servicio y después entramos dentro del templo para capturar la alabanza y la adoración. So, praise and worship are the first shots that you need to get, which include the singers, and in that involves wide shots, tight shots, close-up of the main singer. In this case, it's Pastora Xiomara. Entonces, durante la alabanza y la adoración, típicamente tenemos la lista de los tres, que es las fotos que son más amplias, las que son más cercanas y como un poco en la mitad entre las dos. Entonces ahorita tenemos una toma enfocada en la pastora Xiomara. So here you can clearly tell that she's the main focus of the photo. Aquí puedes ver que ella es el enfoque primario en esta foto. And I actually see Judy behind her. Puedes ver los otros cantantes, Judy detrás de ella. So she's not in the best light. So what I'm going to do is I'm going to crop her out. Judy en esa toma no se ve como está en la luz correcta y la cara se le ve un poquito rara, entonces ahorita le vamos a hacer un poco de crop. So here I cropped it so I could just focus on her, and it still has the same essence and character of the photo because it's still focusing on her and it's showing what's happening. You can see the people praising in the front. You can see her leading and singing. Ok, entonces acabamos de enfocar la foto ahorita solamente en la cantante principal. Ahora no le quitamos completamente la esencia de la foto, solamente le sacamos como unos cantantes. Pero ahí todavía puedes ver unos cuantos cantantes detrás de ella, puedes ver la luz, puedes ver la gente, adorando y todo. Okay, so what I'm going to do is I'm going to go over to the presets. Ahorita se está metiendo en los presets. And what I could just do, and I could just pick one that kind of works, and it looks like number 2 is going to work. Ahorita estoy viendo cuál preset usar y parece que voy a usar la número 2. So you can see here it already applied a lot of different changes to the colors and lighting, but Como now ya I have ves, to tweak everything. Como ya ves, ya le hizo unos ajustes a la luz y los colores, pero ahorita lo voy a acomodar un poco más. So it's a little too bright. Es un poquito muy brillante. So I'm going to bring it back down, maybe add a little bit more contrast back. Agregarle un poco de contrast. Everything else looks really nice. El resto se ve muy bien. This tone curve is very powerful. El tone curve es bastante poderoso. Nosotros lo usamos bastante. So sometimes I completely flatten it out. Entonces lo vamos a organizar, o sea que sea completamente derechito.
and then I will do my own. Oops. I will do my own curve to my liking. Y ahora a vamos a little hacer more. nuestra propia curva de acuerdo de cómo nos gusta mejor. Cómo le gusta mejor a Frankie. So sometimes it's more defined because I can play around more with the black point and the fade. As here, it's too much. Um, and every editing style is very subjective. You know, just because I'm editing it one way doesn't mean you have to edit it this way. Editing is very subjective, and it's a very personal decision for every single person. Entonces ahorita estamos usando la curva. Él estaba moviendo aquí los shadows, los highlights y los midtones. Pero depende, todo lo que tiene que ver con editar la foto y la edición es bien subjetivo y depende de tu estilo. No necesariamente tienes que editar como nosotros, tienes que buscar tu propio estilo y después mejorarlo. Another thing I do sometimes are I do these radial filters. Otra cosa que también uso es los radial filters. So you can see here, I drew it on Pastor Xiomara as she is the main point. Como puedes ver aquí, nosotros lo pusimos sobre la pastora Xiomara, como ella es el enfoque primario en esta foto. And so what I'm going to do is I'm going to kind of darken everyone else around her. Voy a oscurecer todo el mundo que está alrededor de ella. And it gives the lighting a little bit more of a dramatic look, and your eye is more drawn to her. Y le da como un look más dramático a la luz y tu ojo naturalmente va más a ella. And I'm happy with this picture as it is now. Yo estoy contento con esta foto como está ahorita. But I could do more. Pero puedes hacer un poco más y puedes desarrollarlo un poquito más. And I could change the color and give it more warm tone. Cambiar el color un poquito más. Alguien está haciendo la pregunta sobre JPEG y RAW. Nosotros, someone's asking here, Frankie. Ale is asking, Ale? Yes, Ale. Is asking, do we shoot RAW or JPEG? Because we're editing a lot. So, one of the first things I learned was that when you're editing a picture, you want it to be raw. Una de las primeras cosas que aprendí fue que cuando estás tomando una foto y editándola, quieres que sea raw, en formato raw. And the reason is because raw is basically an uncompressed version of the photo from the camera. So there's no compression, and it's giving you as much data and as much detail from the colors, exposure, compared to JPEG that compresses it in the camera and it gives you a smaller file. So it's good for size, but it's not good for editing. Okay, entonces él recomienda RAW simplemente por la razón que no está comprimida la foto. Quieres tener acceso completamente para editar la foto, como modificar los colores, cambiar la iluminación en la foto. No quieres que, en cambio, cuando tomas fotos con JPEG no tienes full control sobre la foto, es una foto más comprimida, entonces no tienes tanta información en cuál editar. Pero RAW, cuando no está comprimido, puedes editarlo más profundo. Perfect. And one of the main things is color. The color manipulation that we can have with RAW is completely different than with JPEG. JPEG, you have to really shoot it perfectly in the camera. Entonces, cuando estás tomando una foto JPEG, tienes que tomar la foto perfectamente como quieres que salga la foto. En cambio, cuando tomas la foto RAW, tienes full acceso para editar los colores bien profundamente. Puedes cambiar un azul y hacerlo verde o morado, como sea. Puedes cambiar completamente los colores. Okay. I think we answered that one. Entonces, nosotros, es parte de nuestro entrenamiento, es a todo fotógrafo es requerido que ellos chequen cada vez que las cámaras estén seteadas correctamente en RAW, y también tomamos fotos en manual. I think it's important. True. So one of the first things that we always train our photographers in is to, before leaving the room, as soon as they grab the camera, you set up your camera and you make sure it's on RAW,
and it's on manual. We use manual because we like to have the control of how the camera is taking the picture. Entonces, bien importante, algo que nosotros enseñamos es que nuestros fotógrafos tomen fotos en modo manual, no automático, porque igualmente, chicos, queremos tener full control de cómo tomamos las fotos, la iluminación en nuestras fotos, y ya, tener full control de todo. So we always shoot in manual. We do shoot in autofocus Sí Ju- tomamos fotos con autofocus. because it is faster. Yes, you can shoot in manual if you really want to, but you're not going to beat the speed of autofocus camera, especially some of the modern cameras that we have today. They're just really fast and they work in low light. Entonces, chicos, nosotros tomamos fotos en modo autofocus, en modo autofocus, y la razón simplemente es porque hace el workflow y el fluir más rápido. Y igualmente, si tomas fotos en manual, lo puedes hacer en focus, manual focus, pero no vas a tener los mismos resultados cuando en la rapidez de la foto. En un servicio todo se está moviendo bastante rápido. La alabanza y la adoración son 30 minutos. A lo mejor tienes una hora, pero 30 minutos para tener todas las tomas que necesitas. Entonces tienes que trabajar otra vez. Inteligente, no duro. All right. Manual mode, focus. What else am I missing? We always try to shoot in manual white balance as well. We don't use auto white balance most of the time, except maybe when we're doing outside. Just because it will make it easier on the photographer. Plus, the lights inside the temple really usually never change. The key light, which is the main light lighting the people on the stage, is always the same color, which for us is going to be around 3300 Kelvin. Ok, wow. Nosotros también usamos el white balance completamente manual. Hay algunos que, como yo, que nos gusta usar automatic, pero se recomienda usar manual porque normalmente dentro del servicio la luz, el key light que está sobre la banda de alabanza de adoración y el predicador no cambia. Cambian normalmente los colores que están atrás, pero nuestro enfoque es la piel de la persona que está en enfoque en esa toma. Entonces, el white balance nosotros usamos 3300, you said. Mm-hmm. Específicamente dentro de nuestro templo nosotros usamos 3300 Kelvin. Kelvin. No sé. Kelvin. 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 Pero, yeah, that's it. Okay, what else? Okay, so, let's see. Let's go back to full screen. Okay, so here I'm showing that picture, which I am done with it. Ahorita estamos mostrando la foto que está completamente lista para editar. So what I would do is I usually flag it. Otra vez le vamos a poner el color, le vamos a poner la banderita. You just changed to PAP. Oh, okay. There you go. Select Lightroom. Ok. La banderita, si presiona el teclado y pone la letra P. So I'm gonna just go through the pictures, and as I go, I pick the best ones that are either really good pictures and showing what's happening in the service. Entonces, ahorita vamos a filtrar entre las fotos, vamos a escoger cuáles son las que de verdad nos gustan y cuáles no. I would say maybe let's just sort through all the pictures so we can finish the shot list and then continue editing. Okay. Entonces, ahorita les vamos a mostrar cuáles son las otras fotos que tomamos para... vamos a filtrar rapidísimo para ver cuáles son las que vamos a editar hoy. Okay, so this one I think we could do. Este es el primer paso. This is the first step when it comes to editing. You want to filter your images so you don't go and edit every single image because we're not going to use everything. So we go and filter everything. Frankie's fixing some technical stuff. Okay, so Ready, go. so I'm just gonna go through it, and do you want me to talk why I don't like Yeah. the picture? Okay, so I'm gonna walk through all the pictures, and I have about 200 pictures.
I usually go really quick, but I'm going to try and explain why I don't like certain pictures or why I'm keeping certain pictures. So the yes and no's of why. Ok, entonces ahorita vamos a meternos en el catalog y vamos a empezar a escoger cuáles son las fotos. Le vamos a escribir cuál es nuestro proceso dentro de nuestro cerebro de cómo escogemos cuáles son las fotos que queremos editar. Okay, this is a good picture, but we're probably not going to use it. But it is a good picture to show what the lights are looking like. This was probably a special day because I think this was right after New Year's, so we still had some extra lights that we rented. Okay. Entonces, esta es una bonita foto, pero no la vamos a usar porque solamente son las luces, son bonitas las luces, pero no se va a usar. Okay, this shot I'm not going to use because he's alone, and I know there's a shot of a group, which is a lot better to show experience. Even though it was a picture of him alone as a server, the group picture is way better. Entonces, esa foto la escogimos, la sacamos porque él estaba solo y sabíamos que él salió una foto con un grupo, entonces eso luce mejor. Okay. Estamos pensando siempre cuando estamos escogiendo la foto que de verdad va a ir en las redes sociales o que, you know, no tanto de cómo nosotros, So cuáles fotos son bonitas para nosotros. yeah, like Más whichever, para las redes sociales. yeah, we try to aim for like we know which ones are the best of the best because we can get thousands of pictures during a service during a regular Sunday, so we try to really just give them the best pictures that we think have. So right here I have two pictures that are very similar. So what I do is I just leave one, and I'm probably gonna edit that one. Entonces ahorita tenemos dos fotos que son bastante idénticas, pero solo vamos a escoger una porque no vamos a editar dos. Don't like her expression in here. Ya, en esa foto no le gusta tanto la expresión. I think this photo's out of focus. Esa foto está fuera de foco. So the things I look for the first when I'm filtering is if it's in focus. Las primeras cosas que estamos viendo cuando estamos filtrando fotos es si está en focus. If it's not out of focus, that's an easy way to just disregard it because you're Si gonna está delete it 'cause you borrosa, can't use it. la sacamos. If it's too bright or too dark, because we're shooting in RAW, I know I can probably save it, so that's not a factor. It's mostly just if the composition's good, if the expression's good, the subject is good. But as long as the focus is good, then I can just kind of easily go back and forth. Entonces, primeramente chequeamos el focus, después chequeamos la composición de la foto. Y ahorita tú puedes ver cómo él está escogiendo la foto. Si la foto sale muy brillante o muy oscura, eso no nos preocupa tanto porque se puede editar, pero la composición y el enfoque de la foto siempre nos gusta escoger cuál es la mejor. So, if Are you it's guys learning? Comment, give us some action in the comments. if it's two similar shots, I just really look back forth really quickly, and I pick the best one that I kind of like. It's a Ahorita, subjective decision. cuando hay dos tomas o tres o cuatro, no importa, siempre tratamos de escoger cuál salió mejor. Esa salió medio oscura. It's a little Entonces, dark, but I en could este definitely momento fix it. el editor obviamente no tiene control de cómo se tomó la foto, solo cómo editar la foto. Entonces, típicamente en el principio de servicio siempre le damos feedback al fotógrafo. Yeah, as the service goes, if there's something that we're missing, maybe we need more wide shots, then we relay the message to the photographer either by text, walkie-talkie, or with the runner. Yeah, entonces, I just said that. Entonces ahorita está, he's just like going through, this is something that he's really got to focus on because you don't want to edit too many pictures, but you don't want to edit too little bit of pictures. Side note would be the experience pictures are usually verticals. Normalmente las fotos de experiencia son tomadas en vertical. No quieres tomar horizontal porque por las redes sociales no se usan mayoría en stories. Yeah, most of the pictures that social media uses are the verticals, so we usually aim for those to make sure that we have enough that they'll use. Okay. Ahorita en las últimas fotos que vieron en la lista de tomas, the shot list, which is like an experience, we Yes. have praise and worship, and then Yes. So as you can see, different I'm styles going of into shots. in this service. It went from praise and worship, and as soon as worship ended, it went into a testimony session. Now, So- testimonies.
That's tricky. How do you set up the photographers during testimonies? Okay, so our testimony setup is, I wish I had a wider angle to show you, is we have the temple, and then we usually have testimonies on each side, on the left and on the right. So that means if we only have one photographer, that photographer has to be moving from the left side to the right side to capture each testimony as they testify. Ok, entonces después de la alabanza de oración específicamente en este servicio se tomó testimonio. Ahora esto es el corazón de nuestro ministerio y nosotros como lo tenemos set up en nuestro altar es que tenemos un testimonio de un lado y un testimonio en otro lado. Entonces cuando nosotros tenemos solamente un fotógrafo, ellos se tienen que encargar de tomar fotos de cada lado. Entonces típicamente se paran a la mitad y se mueven de derecha a izquierda, pero preferidamente les recomendamos teniendo dos fotógrafos, uno que está capturando todo lo que es la izquierda y otro que está capturando todo de la derecha. Y hacemos como una X, ¿no? Yes. Entonces, it's like an X. So ideally, we would have two photographers covering one each side, so that way they don't have to be moving. 'Cause sometimes the testimonies do get fast. Yeah. So I'm just gonna go through the testimonies, and usually testimonies, you just want a nice clean shot of the person that's talking. If it's a physical miracle, then you want a picture of them doing the actual action. So if their back got healed, maybe them bending down, or they can jump. Okay. Típicamente lo que estamos buscando en capturando una foto que es con testimonio, de un testimonio, si fue una sanidad, que ellos fueron sanos en su cuerpo, si es su espalda, queremos coger la acción de ellos doblando su espalda, si la rodilla, all that stuff. Yeah. I think these testimonies were more testimonies on their past, or testimonies of financial miracles or deliverances. So those testimonies are usually just a nice clean shot of them speaking. Si están contando una historia sobre las finanzas o algo que ellos experimentaron, que es más una historia, solamente tratamos de capturar como una sonrisa y ellos solamente con el micrófono. So I usually just grab one or two pictures of each testimony. Sometimes they do a vertical and a horizontal, which helps. Entonces el fotógrafo típicamente toma una foto vertical y horizontal y el editor escoge solamente dos fotos de cada testimonio para tener dos diferentes. And actually, what you're seeing here is actually a already pre-filtered amount, because usually we shoot a lot, so I usually get multiple copies of almost the same picture. So I usually filter it out, and I delete them because I already have enough pictures, because they're mostly duplicates. And then then what I edit here in Lightroom is a pre-filtered pack already, so I can actually do those more. Hola, con su permiso. ¿Ustedes tienen el tape negro? No, 1 second, guys. sorry, we just got interrupted. That's cool. So, para traducir todo lo que acaba de decir, estos testimonios, lo que están viendo ahora, son testimonios que fueron preseleccionados. Básicamente el equipo de testimonio ya lo escogió. Entonces, pero normalmente cuando hay como es un servicio de milagros, sanidad o sobrenatural, hay bastantes testimonios. Entonces es una galería bastante larga. So sometimes here, like, as you can see, I only have two pictures of each testimony, Como which is puedes ver, perfect. son solamente dos fotos de cada testimonio, que es perfecto. So sometimes here you get to see me just filtering shots that I don't need. Right there, like that one. Ahorita that estamos was good. filtrando fotos que de verdad no se van a usar. Horizontal. These were different testimonies here. This is a reaction shot of Apostle enjoying a testimony here. Algo que tienes que tener pendiente son cuáles son las reacciones del apóstol, entonces tener un ojo en cuál es el testimonio que está pasando más la reacción del apóstol. Yeah, sometimes you go from a testimony shot like this to including him, 'cause sometimes he's part of the moment. So we Entonces, really include. a veces tienes una foto que sale solamente la persona testificando y después una foto con el apóstol en la toma. You can skip through to quote shots. Okay, so this is a quote shot, technically. Entonces ahorita después acaba de pasar todos los testimonios y siguen con la alabanza y la adoración. Ahora vamos a tocar
el próximo punto en nuestra lista de tomas que son los quote shots. Y básicamente son tomas que el predicador está parado testificando y a lo mejor hacemos un diseño gráfico en las redes sociales o solo ponemos una foto del predicador y típicamente son como de la cintura hacia arriba. So the next shot on our shot list is the next section of our service. So after testimony is finished, Apostle started getting on the mic and started preaching. So those preaching shots, if it's him or whoever else is a pastor that is preaching for that service, we try to get something we call quote shots, which is basically a mid shot usually that we use for graphics, and they usually put a quote or a preaching quote from the service on that design, and they post that on social media. And I will try and highlight some as soon as I get to them here as I go through. Eso es otro, eso lo que acaban de ver es otro ejemplo de reactions shots, que it's like reaction shots. Yeah. So Reactions of people, how they're receiving in service. So here we see another type of shot that we could get, but it doesn't always happen. But sometimes they will start ministering and they will either call up sicknesses or they will do prophetic calls. And so we need to capture shots of Apostle or whoever, or the different Ephesians of the house ministering and laying hands. So you see I have a tight, this is like a medium shot, and then it goes to a wide shot. So I keep an eye on trying to make sure that we have all the different type of shots. Durante la administración, como estaba diciendo, es bien importante tener diferentes aspectos de lo que está pasando dentro de la administración. Si es fotos del apóstol tocando a la gente y ministrándole, o fotos de las personas recibiendo, fotos de solamente su perfil, de ellos tocados sobre la presencia de Dios, fotos amplias en el templo. Entonces hay que tener un ojo pendiente cuando eres el fotógrafo dentro del servicio, de capturar todos los aspectos de todo lo que está pasando dentro del templo. Okay, so I'm going to stop here and then show you what a quote shot is. I'm going to change to full screen. And then, so this is a good quote shot because he is here on the right side of the image. So there's a lot of negative space here on the left side where the graphic designers can put a quote. Ok, entonces esto es un ejemplo de un quote shot. Ahorita lo está editando. Entonces lo colectamos un poquito. We cropped it a little bit more. Le hicimos crop a la foto, pero ahorita le está corriendo la foto. La hizo un poquito más pequeña porque estaba un poco muy amplia. That's a lot of headspace. Pero también en un quote shot idealmente quieres que él esté en un lado de la cámara, simplemente porque le vamos a poner texto o un tipo de gráfica o diseño encima. Entonces para tenerlo en un lado, para tener el texto y el diseño en el otro lado. So this shot seems it looks like it has a lot of space, but sometimes it's easier for the design team to use this shot in a different amount of ways. They can either go, I'm going to pretend like if they were cropping it, so they can either crop it like if it was a 1-to-1, like a square, and they have all that space on the top left to put a nice quote, or if they really needed to, they can go 16:9 vertically for a story, because that has happened, and then that gives me enough space for them to also do something there. So sometimes I leave shots a little bit wider than they look, just for ease of use for the graphic designers or social media, because sometimes they might need it for a quote shot or they might need it for a stories. So I try to give them, especially shots of him, of Apostle or whoever speaking, so that they have that extra space to work around. Entonces, la razón por qué le dejo bastante espacio sobre la cabeza es porque a lo mejor lo van a usar en stories y pueden los diseñadores, que es otra parte de nuestro equipo,
ellos van y editan la foto y lo hacen, tienen suficiente espacio para los stories. I'm just going to continue on, try and finish this service. Here you can see was the calling, which is Este es el something llamado. important. Something important that we make sure we capture at every service. No importa cuál servicio es, tenemos que capturar el llamado. So here they were ministering, and then they called up more people. Aquí ellos estaban ministrando y llamaron otra vez más personas para dar palabras proféticas, luces. And I'm finished to the end of this service, which I believe was the 9 a.m. Y este es el final del servicio. Hay pocas fotos porque es el servicio de las 9, pero básicamente acabamos de terminar de filtrar. Después vamos a la edición y empezamos a editar todas las fotos. Ahora vamos a hablar un poco. Let's talk about exporting, because someone has a question here. Okay. Are they published, the photos? Okay. Do you publish the photos from the computer to your phone? Okay, so to answer this question, in Lightroom, En Lightroom we have a plugin tenemos un plugin que es that we use. Okay, sorry. So we use SmugMug first of all as our online gallery library. Nosotros usamos un programa que se llama SmugMug, que se encuentra en línea, y es como donde tenemos una galería donde todas nuestras fotos que están editadas y el servicio de eventos viven ahí. I know some people use Google Photos or they use Dropbox. Hay otros equipos que usan, Google Photos o Dropbox, pero nosotros preferimos SmugMug. We used SmugMug a long time ago, and we have like the last 5 years on there. It's very well organized. A lot of people have access to it, such as different departments, media, inside the media, like graphic designers, all the video editors. They sometimes grab a shot for a cover shot. So SmugMug has been pretty good to us. Entonces nosotros los últimos 5 años estamos usando SmugMug. La razón es porque, número uno, porque lo descubrimos y nos encanta. Y hay diferentes, lo puedes accesar en tu teléfono, en una aplicación, you can access it on the app. O también puedes accesarlo en línea y los diferentes equipos como diseño, redes sociales, video, si lo van a usar para una gráfica, a lo mejor lo van a usar para imprimir algo, van a usar para cualquier razón. Ahí tiene acceso para todo el banco de fotos que hemos tomado en los últimos 5 años. Lo tenemos bien organizado, que es bien importante. Y ahorita les mostramos un poco de cómo luce, pero vamos a hablar de exportar la foto ahora. So usually you have a plugin inside of Lightroom, so I don't even have to leave the application to upload to SmugMug. Entonces nosotros tenemos un plugin que está normalmente tenemos un plugin que está que se usa en Lightroom, pero en este caso no, porque estamos usando una computadora diferente. Pero es para que simplemente no tenga que salir de la aplicación Lightroom para poder para poder exportar las fotos. So it's usually down here on this bottom left side of the Lightroom. Usualmente se encuentra en la parte izquierda abajo cuando está en library de Lightroom. So we usually have it there. We have everything there. So every month we create a month gallery for the services, and so we have all the services by date, which is one of the first things that we learn as an editor. I always teach them how to name the folders for the so that it could be easier to locate later on in the future, which we use a year, month, day. Okay, that was a lot of information. That's Okay. that's the biggest part. Thank God I know a little bit about how this works. Okay, so como nosotros creamos nuestras carpetas, básicamente es con la fecha y el tipo, o sea, el tipo de servicio, si es las 9, 11, 6, pero creamos primeramente la fecha y que es súper importante para poder encontrar las fotos después. Okay. And so we always export obviously on the computer. And Exportamos normalmente a la computadora, típicamente para just because of the full quality, like we export full quality, full resolution, and if we did that to the phone, or if we wanted to just try and organize it on phone, it would get messy because there's just too many pictures and there's just too many people that have to have access to the pictures. So it's always easier just to do it from the computer, and then have everyone else access it, download it from their phone. Entonces, básicamente la razón por qué no lo ponemos,
no exportamos la foto directamente a un teléfono, es porque nosotros exportamos fotos que son alta calidad, y la resolución lo seteamos a lo máximo, entonces eso hace la foto que tenga bastante información y son bien pesadas en un teléfono. Entonces exportamos a la computadora, que después va a SmugMug y ellos descargan cuáles específicas fotos descargar. Nosotros subimos bastantes fotos y típicamente no se va a usar todo de una, entonces por eso es que nosotros hacemos eso. Okay, cool. Does that answer it? Yeah. Okay. What was I waiting? Exporting. Do I actually export? We can just go to SmugMug and show how we do it. Yeah. Because the upload would be different. Okay, so. Pues ahorita les vamos a mostrar cómo hacemos SmugMug. Súper importante escoger cuál plataforma vas a usar. It's very important what platform you use. This is like, it's like $40 a month or a year, something like that. Yeah, it's like. It's like $40 a year. It's not even that expensive. It's cloud based. So I'm talking while he's logging in. Sorry. So we're logging in right now, and we can't show that to you guys. But yeah, so the reason why we use SmugMug is because it's cloud-based, so that's also great. And it's infinite amount of storage. You don't have to pay extra for storage like you do for maybe Google Drive or Dropbox. So we have on SmugMug, it's unlimited, and we can organize it however you want, fully customizable. And we were able to find out a good system to close out. A good system to use. So this is SmugMug. Okay, so here is our SmugMug account. Okay. So when we go to browse, here you're gonna see all the folders that we organize our library into. Esta es nuestra plataforma de SmugMug. Ahorita estamos usando el tab que se llama Browse, y aquí puedes ver todas las diferentes carpetas, folders. Yeah, so here you can see the most important ones, and also the most ones that get accessed are services, remnant, which is the youth services, and mission trips. Entonces ahorita no está categorizado como en orden alfabético, pero más como cuáles son las carpetas que normalmente accesamos la mayoría del tiempo, que es servicios, los servicios de jóvenes, las conferencias y los encuentros sobrenaturales. So we're gonna go to the services because that's what we're. Ahorita vamos a hablar Okay. sobre los servicios. Entonces aquí tenemos. So we organized it by year. Lo organizamos cada carpeta basado en los años. Entonces ahorita vamos a abrir 2020. So then we can go to the January folder, which is where we had what we were editing. Este es la carpeta de enero, que es la que estábamos editando. And then here's the actual folder for the services. Entonces este es el equipo that's fine. Sorry, que me estaba preguntando algo a la misma vez. Entonces así nosotros seteamos nuestras fotos. Básicamente está todo en fotografía, testimonios y video. Y este de enero. Entonces esta es foto. Y así lucen las fotos que editamos ese mismo día. These are the pictures that we edited that same day. Yes, sorry. So here you can see all the different photos from all the services. You can see the whole service being played out in chronological order. That it goes from praise and worship to preaching and then to ministering even. Yes. También tienes la opción, aquí tienes, están organizadas en orden cronológico. Estos son ejemplos de cómo salieron las fotos de ese día. So social media has access to this folder, and so let's say they need a picture of Judy leading and to post it on New Wine. So they grab this picture and they save it to their phone, and then they can post. Ya, entonces el equipo de redes sociales va y entra, y vamos a decir que ellos están posteando en la cuenta de New Wine, o quieren postear una foto de
del equipo de alabanza y adoración. Entonces van y lo pueden descargar, lo descargan a su teléfono y desde ahí ellos le hacen upload a Instagram, Facebook, Twitter. ¿Y le podemos mostrar otras galerías? Yes. Okay. We could try another one from this month, which was, I believe. Como pueden ver, tenemos Oh yes. las diferentes carpetas como videos, servicios, AGM, fotos amplias, experiencia, New Wine, dedicaciones de niños. Entonces ahorita le estamos mostrando otro servicio. So this is another day, so we have it separated here by the different categories. So this helps social media locate the different ones that they, the different ones that they need. So let's say they need the experience shots, they go into an experience gallery for that day. Entonces, en las carpetas ahorita estamos buscándoles las que son de experiencia. Las redes sociales, el equipo de redes sociales va y entra y la empieza a descargar y ellos saben lo que están buscando ese día y qué tipo de foto quieres tomar. Entonces básicamente como fotógrafos entramos nosotros y tomamos todo tipo de diferentes ángulos para la experiencia, pero ellos son al final del día quienes son, ellos son los que escogen la foto al final del día que va a las redes sociales. And then here we have the Aquí AGM folder. Aquí tenemos el folder que es AGM, que es el apóstol Guillermo Maldonado. So here we have all the different type of quote shots. Like any picture that has him in it, we put in here so that they have easier access to. Because if they need to post something on his personal IG account or something, then they go here usually. Or when the graphic designers need to make a graphic, they'll come here. Entonces estas son las fotos que del folder del apóstol. Todos los servicios lo tenemos y tiene la tiene la diferentes ángulos del apóstol. Entonces aquí puedes ver lo de quote, que es más para los diseñadores. Tenemos diferentes ángulos como cuando están administrando. Tiene fotos cercanas y tiene fotos amplias. Y aquí tienes unos ejemplos de cómo luce las fotos amplias. Queremos tener diferentes aspectos que estamos mostrando en el servicio. Vladimir está preguntando, ¿por qué? Why did we stop using Flickr? ¿Por qué paramos de usar Flickr? I am trying to remember. I'm trying to remember why we switched SmugMug. It wasn't my decision. It was my boss's decision. That's okay. That was maybe in around 2014. I think that's when we actually switched. So back in 2014 we decided, Spanish. En el 2014 decidimos cambiar, no sabemos la razón por qué cambiamos de Flickr a SmugMug. De verdad no sabemos, pero I think one of the biggest reasons why we switched to SmugMug was to make it password protected and have like an internal library with Entonces, everything that we needed to have. Entonces Flickr y SmugMug, ya se recuerda, la única diferencia es que en SmugMug podemos poner un password para ver cuáles son las fotos que la gente vea. Entonces si vas a nuestro SmugMug y pones rjesus.smugmug, te pide un password y es para mantener todo más privado y porque hay fotos que besides servicio que tenemos ahí. Yeah, so we don't have this open to the public and just so that everyone can grab our pictures. You know, this is more of just an internal library for future use, for graphic design use, for profiles and social media and stuff like that. Entonces, no, I already answered that. Yeah, that's basically simple. Someone else is asking a question. Mike is asking, ¿cuántas fotos por servicio usas con Flash y sin Flash? That's a great question. So Mika is asking, what photos do we upload that's with Flash and without Flash? Yeah, how many photos? How many photos? So, one question is, how many photos do we take? So we take, it depends on the photographer, but anywhere from maybe 400 to 800 pictures per service. It depends on the photographer, but depende del fotógrafo. La primera pregunta es cuántas fotos tomamos.
en un servicio y típicamente son de 400 a 800 y también depende de cuántas personas tenemos ese día tomando fotos. So, and then out of that, we edit down to maybe 10%, 5 to 10% of the photos. So anywhere from 50, maybe 50 pictures. I would have to do a quick count to see how many pictures, but it varies. We don't have a minimum. We just try and do our best and try and capture as much as possible. Entonces no tenemos un quota mínimo que para editar, pero siempre queremos subir cuantas fotos posible que capturan todo lo que pasó. Ahora, típicamente estamos viendo, depende también de qué tan largo fue el servicio. Por ejemplo, nuestro servicio de las 11 es un poquito más largo que nuestro servicio de las 9. Entonces, dependiendo de eso, es típicamente como 50 fotos por cada servicio a 60, pero puede cambiar. No tenemos un número exacto. And then the second part of the question was how many with and without flash. And actually, we do not use flash at all in the temple. The only time we do flash, sometimes, very rarely, is outside in the hallway or something like that, and that's mostly because of the TV and broadcast environment that we're in. Also, as well as we don't want to distract the people. As soon as you see a flash, it's going to distract you, especially if you have your eyes open. If you have your eyes Right. closed in worship, you see you're going to see lights flashing and stuff like that, but usually a flash is going to be really bright and very direct toward a person. So we do not use flash at all inside the temple. Entonces, la segunda parte de esa pregunta fue si usamos un flash o no usamos un flash dentro del templo. Y dentro del templo no usamos un flash para nada. La razón por eso es porque simplemente no queremos causar una distracción. Y también porque nuestro equipo de broadcast, que son el equipo de cámaras que está transmitiendo el servicio en vivo o grabando el servicio, eso causa bastante distracción. Y, o sea, si ves una luz de repente salir cuando todo está regular, it's not good. Sí. Y también para nuestras fotos de experiencia, típicamente no usamos un flash, al menos si lo necesitamos, pero normalmente no lo necesitamos. Preferimos, iluminar la foto con nuestra cámara usando ISO o Usando la luz apertura. natural. Yeah, usando la luz natural. We are going to do a Q&A, so you should please send in your questions Yes, we have as you finished. do it. So send us your questions in the comment section. We want to answer everybody's question. Si tienes alguna pregunta, comenten ahorita mismo que ya terminamos. Esto básicamente todo lo que hacemos los domingos. This is a basic workflow of like the whole team. Este es nuestro flujo de trabajo que es bien básico, pero cada equipo tiene sus diferentes protocolos, pero nosotros este es el básico. No hay mucha ciencia. Not too much. Maybe in the future we'll take you guys with us and maybe a GoPro and we'll strap around the whole workflow. Entonces, a lo mejor en el futuro le ponemos un GoPro y le mostramos de verdad cómo se hace un servicio, pero por el momento no tenemos servicios con gente dentro, entonces es dentro del templo, entonces no lo vamos a hacer. Yes, quarantine. Quarantine. Okay. Juan is asking, Juan Diego, hola, soy Diego, de la Casa de Paz de Medellín. Hello, hola, Diego. What's up? Y él está preguntando, let me ask this question in English. How do you capture the pictures in person? ¿Cómo capturan la foto de la persona caminando hacia el templo o lo preparan totalmente? Okay, so basically, like, how do you capture Experience them walking inside? Or do we capture them completely? Not like, do we plan this? Do we Yes, not plan it? for the experience shots, we try to do it as natural as possible. And if we have someone shooting outside, and if you see the family coming in, you maybe wave at them and just say, "Hey, can I get a smile? Can I get a picture?" Because if you ask them for the I picture, love doing that. they will usually stop and smile. And sometimes like, you don't need them to stop. Maybe the ones in motion are nice, but you still want them to get a nice reaction from them. If you don't get their attention, then sometimes they don't even look at the camera, so it looks a little too weird. Entonces, estamos explicando ahorita, la pregunta que preguntó Diego fue,
How to cómo capture the flash. capturar las fotos de las personas caminando hacia el templo. Entonces, básicamente, uno de los trucos que hacemos es que cuando ellos están caminando hacia nosotros, hacia la cámara, típicamente no están viendo la cámara o están distraídos pensando en otras cosas. Entonces, nosotros como lo saludamos, hey, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro servicio, ching, y ahí tomamos la foto. Es uno de los trucos que hacemos para poder capturar la naturaleza para que no sea tan posado, o sea, que sonría raro, pero que sea bien natural. Ahora hay unas veces que también le decimos, hey, posee para la foto, sonrían, y tomamos la foto. Entonces, para que sepan. Cool. Okay, how many photographers do you guys have per service and how are they distributed throughout the church? Okay, that's a great question because if we have 3, how are they spread out to not get the same shot? True. Okay, so minimum we have 1 photographer. You know, in reality, that's you need 1 at least to cover a basic. Ideally, we would want at least 2, so that you can spread them out. If you can have someone stay a little bit longer and shoot experience shots, while the second photographer goes inside and starts getting the praise and worship shots. And then during the service, you can have 1 on each side, especially for the speakers that walk back and forth a lot, such as our apostle. He loves to use the entire floor. So sometimes if we have 2 photographers, 1 on each side, and even if we have 3, maybe for a conference, then you can cover 3 different angles at the same moment, especially as he does move a lot. Okay. Entonces, una de las preguntas fue cómo nosotros colocamos diferentes roles a nuestro equipo de fotografía. Entonces, típicamente nosotros recomendamos que haya una persona dedicada a tomando fotos siempre. O sea, ese es el mínimo que debes tener. Pero nosotros recomendamos tener 2 fotógrafos dentro del templo para que uno cubra un lado y el otro cubra otro lado. Y a lo mejor uno se enfoque en el apóstol o el pastor que está predicando y después otro se enfoca en las reacciones de las personas. Entonces, eso es lo que típicamente lo recomendamos. También, si tienes más fotógrafos o 2 fotógrafos, uno que tenga un lente amplio y uno que tenga un lente más corto y enfocado. Perfect. Yeah, you could also spread the 2 photographers with different lenses depending on the lenses. Different lenses. Yeah. Another question. Vladimir is asking, I've seen Andrew use a flash a few times before for SMS strats. SMS. Before SMS starts. Oh, before SMS starts. Okay. Which I think. Which is because all the lights are off in the temple. Oh, yes. And there's a welcome yes. graphic. Okay. Sorry. Okay, so to reiterate, to correct myself. Para regresar, aquí Vladimir está preguntando por qué no usamos flash dentro del templo antes del ministerio quíntuple. Okay. So the only time you can use a flash. Escuela sobrenatural, sorry. The only time we have used a flash inside the temple is for grabbing experience shots or group shots, especially for SMS, which is like a lot of pastors come from different parts of the world. We try to get those shots because they keep the temple very dark until the music starts, until the actual praise starts. So they keep it very dark. So it's really hard for us to get pictures in that low light. And people usually don't look good because usually the lights are colored lights, so it's either blue or purple. So the people look weird. Right. So déjame contestar un poquito en español. Okay. Entonces la pregunta fue por qué usamos otra vez flash dentro del templo antes de la escuela sobrenatural, y típicamente en ese escenario no hay luz, no hay luces prendidas, entonces es bastante oscuro, solamente hay unas luces de color, pero no hay luces como key light para alumbrar a las personas. Entonces tenemos que entrar y para tomar fotos de experiencia. Típicamente hay pastores que vienen de todas las naciones, entonces para coger las diferentes nacionalidades, diferentes razas que están asistiendo a la conferencia, nosotros tenemos un flash dentro del templo, pero no hay ningún tipo de live stream sucediendo en ese momento. No estamos en vivo, no hay un pastor, la gente no se debe estar enfocando en el altar, lo que está sucediendo en el altar. Entonces nosotros tomamos fotos de grupos y ahí sí necesitamos el flash porque todo está oscuro y típicamente hay una gráfica que dice bienvenidos, pero eso es todo. Yeah, so the only reason why is because there's nothing happening with video, so the flash does not distract,
especially because you're actually usually talking to the people and asking them to take the photo of them, and so we're not bothering anybody else. Usually, broadcast and TV is usually priority. So before it starts, we have full reign and we can have those flashes. Okay. Melissa está preguntando. Melissa is asking, can you show us how you make your social media post pictures? Like on Spark Post, we do not. And what camera do you guys use? So I'll answer the first part. Social media wise, great question. So we just, depending on whether or not we're posting on stories or on the actual feed or on Facebook, we get to look through the SmugMug library and we download for that, and we just upload directly using the platform. We don't really use Spark Post for, at least I don't think we haven't changed much, but we don't use Spark Post to upload anything. We upload directly using Facebook, Instagram, or Twitter or YouTube. But that's to answer your social media question. Melissa está preguntando si nosotros usamos una plataforma o cómo subimos las fotos a las redes sociales. Típicamente el equipo va, otra vez como dijimos antes, ellos entran a SmugMug, descargan la foto y la suben directamente a Facebook y Instagram y Twitter. Depende de la plataforma que está usando. Usamos la plataforma para subir las fotos. No usamos una aplicación de otra parte para subir las fotos. Now, she's also asking, what camera do we use? We mentioned it earlier, but just mention it one more time. Okay, so. What camera? What We specific talked cameras? about Brands. Yes. brands, not camera. So the question is, what cameras do we have? So the cameras that the church owns are the Nikon. That's also a great question. We bring the cameras to the team. We don't bring your own camera. You can, You but can, but we okay. don't. So suggest it. we are don't require it. we're one of the few ministries that we know of that actually has their own photography equipment. A lot of a lot of ministries that we know, even bigger ministries, they have their own photographers that are obviously all of our photographers are volunteers, and everyone can bring their own equipment, but most of them actually didn't even know about photography before coming here, including myself. I actually came bringing my own camera. I'm just gonna deviating a little bit, but so the church has their own inventory of cameras, so you don't to actually serve. You don't actually have to have your own camera, which is a really big privilege that we have that not a lot of ministries can say that. Okay, so para contestar la pregunta en español, Melissa está preguntando qué tipo de cámara usamos, pero primeramente queremos aclarar que nosotros tenemos un inventario de cámaras que le permitimos que nuestros voluntarios y empleados usen. Típicamente ellos no traen sus propias cámaras, pero si ellos quieren traer sus cámaras, ellos lo pueden hacer. Pero la razón por qué también nosotros tenemos las cámaras es porque no tienen a lo mejor la cámara los voluntarios. Hay bastantes iglesias que sí requieren que los voluntarios y los fotógrafos traigan las cámaras, pero nosotros, gracias a Dios, somos bendecidos y nos gustaría traer las cámaras para los voluntarios. Yeah. Y también, yo sé que diferentes marcas, o sea, capturan fotos diferentes, entonces se hace más fácil para el editor, pero no hace gran diferencia porque normalmente nuestros editores saben editar en los diferentes estilos de las cámaras. Yeah. So the cameras that we actually own are Nikon D5, Nikon D750, Nikon D4. The D4 and D5 are like the main camera that we have. It's a really expensive professional level. It's like the top of the line of Nikon. And we bought that D5, I think it's already been 5 years. Wow. Since that one, and then D4 we bought it in 2012. Entonces, básicamente, las cámaras que nosotros actualmente estamos usando son de la marca Nikon y usamos la cámara D5 y D4 son nuestras cámaras primarias que usamos, pero también tenemos el D750. Besides that, the lenses are way more important. And we have a lot more lenses because for every camera you need to be able to have more, especially if we're traveling or there's 2 shoots going on. We have 2 7200s,
We have 3 2470s. We have a couple wide angles. We have fisheye, a 14-24, and then a couple primes, the 50 and the 85. Entonces, ok. Am, lo más importante que nosotros consideramos lo más importante es el lente que usas. Entonces nosotros tenemos gracias a Dios tenemos un inventario bastante amplio de diferentes lentes que tenemos, pero básicamente los lentes que nosotros tenemos son, ¿cuántos? 24, 70, ¿cuántos tenemos? 3. No, aquí Ok. tenemos uno 14-24, tenemos unos dos 70. fisheyes. Oh, fisheye. Ojo de pez. Ojo de pez, Que son pescado. que son el gran angular que como hacen la imagen como cambiar y se ver como muy distordido, like No, No, destruido. distorsionado. distorsionado. Perfect. Tenemos como 3 24-70s, 2 70-200, un 50 y un 85. Entonces, esos son todos los lentes que estamos usando. A ver, ¿cuáles otras preguntas tienen? Chicos, vamos a acabar bien pronto, pero si tienen preguntas, comenten ahorita mismo. Yeah, that's right. If you guys, we're gonna wrap up soon, so ask your questions right now. Think of anything and go and write it there. Also, tell us what other videos you would like to see on Inside the Creative. Okay, what else? ¿Se coordinan de alguna manera con el ingeniero de luces? Sí, coordinamos. Eso es algo nuevo. Típicamente, anteriormente no coordinábamos y solamente fluíamos con lo que ellos tenían. Pero, por ejemplo, si está muy oscuro o muy brillante dentro del templo, nosotros fluimos con ellos, básicamente. Pero si le decimos, si está muy oscuro, ayúdanos un poquito más con las luces. So the question was if we coordinate with the light operator for anything, and we do. We started doing that recently a little bit more, asking maybe for certain lights, and if it needed to be a little bit brighter, a little bit darker in certain areas of the stage, just to give it a better look. Because sometimes they just think they do their own thing, but sometimes in the camera it looks a little bit different. So we ask them to like, hey, can you change it up and do this or put this color and stuff like that. Ok. Para contestar la pregunta que está haciendo Mike, ¿algún editor de fotos y videos para el celular? ¿Qué usas para editar fotos en el celular? So the question is, what I use on my mobile phone or like an app to edit. We I don't us- recommend that. We don't, but Lightroom Right. does have a mobile app that if I ever need to, take a picture or I take a picture on my camera, on my personal camera, I can send it to my phone and edit it on Lightroom if, I don't have access to a computer or something. So I usually use Lightroom or Visco. Ok, entonces recomienda las aplicaciones Lightroom o Visco para editar en el teléfono, pero típicamente no les recomendamos usar las fotos, editar las fotos en un teléfono para un servicio, pero para lo personal sí. Yeah, if it's A something veces, quick, yeah. a veces en nuestros viajes misioneros, Yep. típicamente Frankie y yo viajamos juntos y yo posteo en las redes sociales y él es el que está tomando las fotos. Y si estamos, que no estamos dentro, tenemos que postear, vamos a decir que es súper tarde y estamos en otro país que también el horario es diferente, pero la mayoría de nuestra audiencia está en Miami. Él me manda la foto por Wi-Fi al teléfono y yo la edito en Visco Lightroom o, normalmente Visco y Lightroom. Another question, let's see. Okay, can you show us how you guys post? Okay, no, hold on. Okay, I see way more questions. There's a lot more questions. Okay. ¿Qué tipo de, okay, we talked about that. ¿Cómo hacen para moverse durante la predica? What do you guys do to move around through the preaching? That's a really cool question. I like that question. Okay. The way we move around during the preaching is actually pretty good in the sense it's easy because since the temple is so big, we usually don't have to worry about too much about distracting the apostle or the preacher since we're so far away. But whenever we are close to him and close to the front, we kneel down
and we crouch down because of the cameras, of the TV cameras that are capturing. We don't want to come out in They are those shots. priority. The broadcast is priority, so we don't want to mess up their shots. Yeah, so, básicamente en español, nosotros cuando estamos dentro de un servicio capturando para no distraer al predicador, normalmente nuestro templo es bien amplio que no lo distraemos tanto, o sea que no los ves, pero no estamos corriendo de un lado al otro súper rápido que causamos distracción, somos bien sabios con eso, pero si estamos bien cerca de él y lo más importante es fluir con las cámaras de broadcast, que son las cámaras para televisión y para el live stream, ellos toman prioridad en las tomas, nosotros fluimos con ellos, entonces típicamente nos agachamos un poco para que no salgamos en la toma de ellos, ni que el predicador, o sea, sí, que no salgamos en la toma de ellos. Another key thing is to wear all black. Our Yes. uniform for all Black. of media, video, photo, anybody that's in the temple has to wear all black, and it's just because it's easier not to get seen if you're not wearing a bright white or red shirt. You know, black is the easiest thing. Entonces, básicamente, también algo que es mandatorio, no importa si está en fotografía, broadcast o video, si estás dentro del templo y estás trabajando para media, tienes que usar todo en negro, o sea, toda la vestimenta en negro, porque ayuda para también camouflage, esconderse de la cámara. Okay. Ok, otra pregunta, ¿editan en Lightroom o Photoshop? Lightroom. We use, so if we use Lightroom or Photoshop, I use for services, everything Lightroom. For most of our projects, it's Lightroom. The only time I use Photoshop is when I need to do studio work or retouching, or I'm doing something that I need to manipulate a lot of stuff. But Lightroom is very powerful, so Lightroom is all we really need and use. What apps do we use to create quotes on the phone? Okay, so, so hay una aplicación que se llama Over, que nosotros en el equipo de redes sociales usamos para editar contenido rápido, gráficas rápidas, videos rápidos. Entonces Over se llama Made with Over. También les recomiendo Canva para que hagan las gráficas en el teléfono, pero si tienen un diseñador en su ministerio que haga la mayoría de los diseños, eso es lo que recomendamos también. La mayoría de nuestros posts que van durante un domingo, que van en el feed o en stories, que es como un quote o es hecho por un diseñador. The question was if What we apps? have, do we have an app to create our graphics, for example, to announce Hop for Sundays, but typically for Sundays, or we use Over or Canva. It's found on the App Store on iPhone. I'm pretty sure it's available for Android as well. But we use those pictures to edit. We use those apps to edit photos and add text or design to it. However, for the stuff that you see usually on the feed on a weekly basis, those graphics are made by our graphic design team. So I definitely suggest trying to find a graphic designer or have someone learn graphic design in your church to focus solely on creating graphics, and those graphics are designed on Photoshop. ¿Prefieren Mac o Windows? Mac. We use Mac. I've used Mac since long time. Yeah. But use what you can. Sometimes the PC can be more powerful, especially if you're doing video editing. I've seen some machines, like for the fraction of the cost of a Mac, you can definitely get away with PC. So really, I could recommend either one. Either way, Lightroom is available on both. So it really doesn't really matter. Okay. Jairo está preguntando con cuánta anticipación coordinan lo que se va a subir en las redes sociales. Vamos a hablar de fotografía el domingo. Entonces, ¿cómo ahorita están trabajando? ¿Qué es lo que van a postear? Right now or before? Right now. I'm not there right now. Me neither. Okay, so ellos hacen un plan el día o a lo mejor el día anterior y tienen como una idea. Típicamente el equipo de redes sociales ya saben lo que van a postear o tienen una idea de lo que van a postear, pero los fotógrafos, aunque lo posteen o no lo posteen, siempre tienen que ir por esa lista que tenemos
todos los domingos, que es, los quotes, la experiencia, la alabanza, la adoración, y la administración. Esa es la lista básica que literalmente no importa lo que van a postear ese domingo, tenemos que tomar, porque lo vamos a usar para Mhm. el futuro. Let me say that part in English. So, There's another part. Like- social media wise, they don't really plan. They plan, but they generally have an idea when showing up on a Sunday, like, hey, this is what we're gonna end up posting on stories or as a post. But typically, like, they don't, like, you don't always need a concrete plan. But on a photography note, they always need to go along the shot list. It doesn't matter if social media is gonna post about it or not. We always want to cover what the shot list says, which is like experience, quotes, ministering, praise and worship, what's happening inside service. Yeah, our job as photography is to be a photojournalist in the sense like we need to capture everything that happens, Mm-hmm. whether it gets posted that day, that week, or a couple months later. Something as small as maybe a baptism. Sometimes we have baptism on Sundays, and sometimes they don't post them on that Sunday, but they can post them on the Monday or Tuesday after, Or even 3 months down to promote. or even months down, because like we can take 50, Right. 100 baptism photos, and they only post 2 or 3, and then we still have that extra gallery of library of old pictures that they can use to promote the next one or to create a flyer. Entonces lo que estaba diciendo él es que todos los fotógrafos cuando van a tomar fotos de un servicio entran como para documentar todo lo que está pasando. Ellos, un photojournalist, un foto... No, journalist part. periodista, un periodista de fotografía. Entonces básicamente ellos entran con la meta de capturar todo lo que está pasando ese día, ese domingo. Por ejemplo, si hay un bautismo, también lo capturan, pero a lo mejor las redes sociales no lo van a postear ese mismo día. Ellos, y a lo mejor lo van a postear en 3 meses o el lunes, depende de cuál es el plan de ellas, del equipo de redes sociales. Pero como estaba diciendo él, tiene que ir a capturar todo lo que está pasando en ese día. Cool. I think next one. Okay, ¿cuál es la mejor técnica de sincronización y comunicación? Okay, ¿cómo comunicas con el equipo? How do you communicate with the team, like the editors, especially in an event like CAP? Okay, interesting. Okay, so for CAP, We use smoke signals. No, I'm just kidding. for CAP we use radios with earpieces that we can We get all fancy. hear. We don't always use them on Sundays. Sundays usually it's either by phone or maybe a relayed message with the runner, like, because sometimes you don't feel the phone. So if I text you or if I text the photographer like, hey, I Right. need white shots, or hey, can you get me a shot from this side? Sometimes they don't feel the phone, so then I have to tell the photographer. I send the runner, might as well run the card, and I tell them, hey, can you get this shot? And that's it. Right. So, typically when we're communicating in a CAP, Spanish. típicamente cuando estamos comunicando con el equipo en un CAP, tenemos un radio, un walkie-talkie con el earpiece que tenemos el editor o el líder del servicio, vamos a decir que es Frankie. Él se comunica con el equipo de chicos, vamos a cambiar, vamos a turnar, dame más fotos del apóstol, dame más fotos de la gente, dame más fotos de New Wine. Entonces estamos comunicando constantemente, pero el fotógrafo solamente está escuchando, no está hablando. Pero tenemos por eso que la tercera posición que le recomendamos fue el runner, que si hay un problema técnico con una cámara o si el fotógrafo tiene algún problema, Battery. baterías, necesitamos baterías, esa persona cuando lo ven en el templo le dice, hey, vamos a decir que soy yo el runner, Frankie me va a comunicar a mí, hey, necesito más batería, entonces esa persona se encarga de llevarle una batería o cambiar a lo mejor el fotógrafo porque a lo mejor no se siente bien o tiene que ir al baño, pero para que tenga una persona constantemente dentro del templo. También usamos WhatsApp. El fotógrafo va como al sound booth, y detrás de las cámaras va y textea, hey, necesito esto, o el editor le escribe un mensaje, pero eso es típicamente un domingo. Pero para CAP necesitamos Para CAP, sí. walkie-talkies. Yeah. Porque es bastante, o sea, la distancia entre detrás de la escena en nuestro cuarto donde estamos editando con todos los equipos es como 3-5 minutos
para llegar dentro del arena. Ok, última. ¿Cuántas memorias utilizan durante... Oh, how many memory cards? SD cards. So how many memory cards do we use during the service? Well, it all depends on how many cameras are out there. So it depends on how many shooters. So if I have, for every camera, I have 2 memory cards. Why is that? Why is that important? So there's one in the camera shooting, and then I have one here. So I can swap with the runner, and that way there's always just a transition of cards. So there's basically at least 2 memory cards per Like camera. movement. Ok, so la pregunta en español fue ¿cuántas tarjetas de memoria usamos durante un servicio? Todo depende de cuántos fotógrafos tenemos. Por ejemplo, si tenemos 2 fotógrafos, cada fotógrafo, vamos a hacer la matemática, cada fotógrafo necesita 2 tarjetas de memoria. Una es la que están actualmente usando y otra es porque el editor lo va a mandar para intercambiar, para poder editar las fotos. Entonces, el runner, la persona que está constantemente corriendo las cartas, siempre hay una carta extra por cámara. Vamos a decir, tienes una cámara, pero sí, vamos a decir que un fotógrafo tiene 2 cámaras, necesita 4 tarjetas de memoria, porque hay 2 cámaras. Entonces, a la cuenta depende de cuántas cámaras están dentro del servicio. Entonces, 2 tarjetas de memoria por cada cámara. Yeah, just to add that part. Oh, while you look for that one. Yeah, sometimes I shoot with 2 cameras. So then in that case, I Yes. would need to have 2 memory cards. Típicamente durante la administración o un evento que la sesión es súper importante. How do you know when you have to change cards? Do you wait for them to fill up? Great question. That's a really good question. That's a great question. So, for you. part of the workflow is time. Everything is kind of time based in the sense like the service starts at 9 a.m. So already at 9:05 or 9:10, somewhere in that range, the runner already knows I have to go run the card. So Okay. we do it every 10 to 15 minutes. Ok. Entonces, básicamente, en español, las tarjetas de memoria las cambiamos. Vamos a decir que el servicio comienza a las 9, como a las 10, 9:05, 9:10, ya la estamos cambiando. No esperamos para que se llene la tarjeta. Es más como para el fluir. What were you saying? The flow of To keep service? the workflow. Para keep it going. mantener el movimiento en el trabajo. And I forgot to say the question in English. The question was how often do you change the cards, or if like when do you do it? And we Right. never wait for it to get full. It has happened, especially in crazy times of like maybe a lot of testimonies, a lot of ministering, and then some photographers are just really trigger happy and they just shoot a lot, which is something that has to get worked on because you try to give the best pictures. You don't want to get 20 pictures of the same thing, so you try to get creative and limit your shots like that. Right. So, la pregunta, agregando a la respuesta a esa pregunta es, típicamente los fotógrafos a lo mejor les gusta tomar bastantes fotos en ese tiempo, o si hay momentos que se le llena la tarjeta, pero la idea es que no se le llene, pero eso sí pasa a veces cuando hay testimonio, administración, alabanza, adoración, todo en como 30 minutos, entonces hay bastantes cosas que pasan, bastantes fotos que se toman. Entonces, Which is why we do it por eso 10, que 15. constantemente, a 10, 15 minutos, hay una persona constantemente corriendo las cartas y llevándoselas a los editores, ellos están importando y todo eso. Hablan en vivos también con el equipo de redes sociales y con los diseñadores. Yes. English. Eso, sí. Sí, hay... No, translated in English. I don't know that question. Is it going to be alive with social media? For the English people. Yeah, But you didn't say it. sorry. The question was, is there going to be alive with the social media and graphic design team? Yes, we are looking into that. We have it as an idea for next. Tell us what else you guys want to see. La pregunta fue si vamos a hacer un en vivo con el equipo de redes sociales y diseñadores, y sí, están en el plan. Cool. Okay. We love you guys. We're just going to bless you really quick. So he's going to pray for everyone connected right now. And you're going to translate? Yes. Father, we thank you, Father, for this time that we have been able to gather here and for the people that have connected into this live and for everyone that's going to watch it.
I pray that the lessons that can be taken and applied, Father, can be worked, Father, into each of their ministries, and that they can be blessed from our experience. Father, we bless those people, Father, that every person here is capturing the supernatural power of God, Father, into this generation, that we have been called and given talents for, Father, and that we ask that we can use those talents for your kingdom, Father, that as we serve you, Father, that we are blessed and that we are your true sons and daughters, Father, that we can identify, Father, our talents for your kingdom, Father, for your expansion, Father, into this world, Father. We thank you and we bless this live, and we bless every single person that has connected and has watched. Yes. En este momento, Señor, bendecimos a toda persona que se conectó en vivo con nosotros. Declaramos, Señor amado, que sus talentos, Señor, los bendice, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que su creatividad va a otro nivel, que ellos puedan ser portadores de tu presencia, Señor amado. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que lo usa, Señor, como embajadores de tu reino, como evangelista, con sus talentos, con su creatividad. Yo declaro, Señor amado, en este momento yo declaro, Señor, que toda persona que está conectado, que ellos recibirán sueños y inspiraciones sobrenaturales, de momentos creativos con fotografía, videos, redes sociales, como sea, Señor. Yo declaro que ellos son bendecidos, que ellos están cubiertos con la sangre de Jesús en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bueno, chicos, lo queremos. We love you guys. This is Frankie, This is Val. and We're out. But we're out. wait, Oh, wait. you want to put the link there so that people can send their email? on our And what are we gonna give them in the email? Okay, so we want to share with you guys our presets. I was thinking we're just gonna upload them to like an Instagram link. I think it's just gonna be easier. Sign up to our email list today, so we can go and send you the presets there. So we'll give you more information on Instagram. Awesome. Okay, that was Frankie. And that's Val, and we're out.